Also, the Republican candidate to be state schools chief. This is a race I was particularly keeping my eye on. The Republican candidate lost that race in North Carolina, too. The reason I was watching that one closely is because that was the race where the Republican candidate for schools chief said she wanted a pay-per-view public televised execution of former President Barack Obama. She also demanded the execution of President Biden, Hillary Clinton, Chuck Schumer, Anthony Fauci, a former New York governor, the current North Carolina governor, a member of Congress from Minnesota. Also, she wanted to execute Bill Gates. Señores, nuevamente tenemos a Rachel Maddow, que acaba de revelar un nuevo y enorme escándalo republicano. Bueno, y es que si fueras parte del Partido Republicano en Carolina del Norte, simplemente cambia las reglas para quedarte con el poder. Tal cual suena muy absurdo, amigos, pero al parecer es justo lo que está pasando. Y eso es lo que hoy vamos a analizar. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video porque hay un montón de detalles que todos necesitamos saber, ya que esto no solo afecta a Carolina del Norte, es este tipo de cosas que pueden tener consecuencias enormes en todo el país. Pues bueno, empecemos por el contexto. Las elecciones en Carolina del Norte fueron un desastre para los republicanos. Aunque Donald Trump logró ganar el estado en la elección presidencial, el resto del partido perdió casi todo lo demás. Perdieron la gubernatura, perdieron la vicepresidencia del estado, perdieron el puesto de fiscal general, perdieron la secretaría del estado y perdieron algo súper importante, el control de las escuelas públicas. De hecho, aquí hay una pequeña historia loca, ¿no? La candidata republicana para jefe de las escuelas públicas no solo tenía ideas cuestionables, y es que mis amigos eran francamente aterradoras. Dijo en público que quería ejecuciones televisadas de figuras como Barack Obama, como Joe Biden, como Hillary Clinton. Mis amigos, hasta Bill Gates entró en esta lista. Así de extremo. Mr. Robinson is not the only controversial statewide candidate in North Carolina currently. Which brings us to the Republican nominee to run North Carolina schools, who has tweeted about putting Democrats to death. Her name is Michelle Morrow. Here's one of her tweets. Take a look. It's a doctored photo of former President Barack Obama in an electric chair. Morrow wrote, "Death to all traitors, hashtag Obamagate." Again, this is the Republican nominee to oversee public schools in North Carolina, you know, home of the Research Triangle. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente perdió. Básicamente los demócratas arrasaron en casi todas las elecciones estatales. No solo eso, también lograron quitarles a los republicanos algo llamado la supermayoría, ¿no? O sea, significa que los republicanos ya no pueden ignorar al gobernador demócrata y pasar las leyes a su antojo. Eso es un gran cambio. Ok, hasta aquí todo suena como una elección normal. Alguien gana, alguien pierde. Listo. Pero los republicanos en Carolina del Norte no quisieron aceptar los resultados. En vez de eso, se pusieron creativos, y no en el buen sentido. Primero, encontraron un proyecto de ley que no parecía nada especial, algo relacionado con regulaciones dentales. Aquí viene el truco. Agarraron ese proyecto, lo destriparon completamente y lo convirtieron en un plan maestro para quitarle el poder a los demócratas. Literalmente, mis amigos usaron un proyecto sobre dentistas para hacer política sucia. ¿Qué fue lo que incluyeron en este nuevo proyecto de ley? El gobernador demócrata ya no puede elegir a jueces libremente, ahora necesita la aprobación del Partido Republicano. Es prácticamente como si dijeran, ok, tú ganas, pero solo hacemos lo que nosotros queremos. Luego, pues, el fiscal general, que también es demócrata, ya no podría oponerse a las leyes impulsadas por los republicanos. Básicamente, le quitaron el poder de decir, oye, no, esto no es legal. Y lo más absurdo, pusieron al auditor estatal a cargo de las elecciones. A ver, este último punto dejen que les explique, porque es una locura. El auditor estatal es un puesto que normalmente se encarga de revisar cuentas, presupuestos. O sea, no tiene nada que ver con las elecciones. ¿Pero por qué lo hicieron? Claro, porque el auditor es el único republicano que ganó una elección estatal este año. Entonces dijeron, perfecto, ponemos a nuestro único tipo en el lugar más importante. Creativo o desesperado. Honestly, it was a lot from her, but she was the Republican Party's nominee for Superintendent of Public Schools for the state of North Carolina this year.
And she lost that election, along with almost all the Republican candidates for statewide office in North Carolina. So, yes, in North Carolina this year, Trump won the presidential race, but Republicans lost almost everything else in the state. Heading into this election, North Carolina Republicans held a supermajority in that state legislature. But in this election, they lost that supermajority. Democrats made enough inroads in that state legislature this year, in this election, that Republicans in North Carolina no longer have a supermajority that allows them to override the veto, for example, from the governor. In the face of that oncoming change, Republicans took this bill making various changes to the laws of dentistry. They took the laws of dentistry bill and they turned it into something very much not that, which is probably good news for drunken dentists, bad news for mannequins. But it's also really big news, big audacious news for what Republicans are apparently trying to do in North Carolina on their way out the door. This is footage from the North Carolina State Legislature, people being cleared out of the gallery in the state legislature for protesting against what the Republicans are trying to do with this bill that started off a dentistry bill and that has turned into something much more radical. Republicans took this laws of dentistry bill, they gutted it, they took out all the dentist stuff. They then decided they would call it their hurricane relief bill. You remember all the horrible storms in western North Carolina right before the election. They said it would be their hurricane relief bill, but what the bill actually does is it changes the state government in North Carolina. So all the state government positions that are about to be held by Democrats will have their power stripped away from them. The governor of North Carolina, for example, will no longer be allowed to appoint judges as he sees fit. Under this new bill, he will literally be required in certain circumstances to appoint judges that have been approved explicitly by the state Republican Party. The state Republican Party has to approve the Democratic governor's judicial picks. The Attorney General under this bill will not be allowed to oppose anything that is done by the Republicans in the state legislature, even if the Attorney General thinks it's against the laws of the state. Power over the administration of elections in North Carolina would inexplicably, under this bill, it would inexplicably be moved wholesale into the office of the state auditor. The state auditor being in charge of elections? Why would Republicans change North Carolina state law so the state auditor is suddenly the person in charge of elections? Oh, because state auditor is the one race that Republicans won this year in North Carolina. State auditor candidate Dave Bollock, he said, I'm only in politics for you, sir. Where is Dave? Anybody that would save, Dave, if you say that, and do you mean that? If you mean that, I'm for you all the way. He has my endorsement. I'm only in politics for you, sir. Imagine, I'm only in politics to serve you, sir, to serve Donald Trump. That's the only reason I'm running for office, the only reason I'm interested in politics at all. I am here to serve you as an individual. That is the one Republican that won his race in North Carolina state government in a statewide race this year. But because they've just got this one guy in statewide office, the auditor, Republicans just rewrote the laws of the state so that that will be the guy who's in charge of the state's elections, even though the state auditor job has nothing to do with elections whatsoever. It's like putting the dog catcher in charge of the water department. There's just no connection at all, but he is the one Republican, and so now he'll be the elections guy. This is what they have done with the dentistry bill. They hollowed out the dentist stuff, and this is what they've done since the election. And the consequence of that, well, one of the consequences thus far, is that North Carolinians have been turning up at the state legislature, filling the gallery in the legislature, shouting down the Republicans while they've been forcing through this last minute, after the election, hijack the dentistry bill to try to make sure they can stay in power even after they've been voted out. To stay in power in the administration of state government and the judiciary, also to control future elections, right?
Because relying on the votes of the people of North Carolina is clearly not a winning strategy of them, so they're trying to work around that. Tú decides. Por supuesto, la gente en Carolina del Norte no se ha quedado de brazos cruzados. Cuando se enteraron de lo que estaba pasando, llenaron la galería del Congreso Estatal para protestar. Se escuchaban gritos, consignas y un mensaje muy claro. Esto no es democracia. Imagínate estar ahí, viendo cómo un grupo de políticos intentan manipular todo para quedarse en el poder. Es como si te dijeran, si no podemos ganar con votos, vamos a cambiar las reglas. Así de simple. Totalmente indignante. Lo peor es que esto no solo es un problema local. Lo que pasa en Carolina del Norte fácilmente puede ser visto como un ensayo de lo que otros estados intenten. O sea, si dejamos que esto pase, ¿quién dice que no lo harán en otros lugares? Aquí no se trata de partidos políticos, se trata de respetar las reglas del juego. Entonces, si no respetamos los resultados en las elecciones, ¿qué nos queda como sociedad? Esto no es, como les dije, un escándalo local. Lo que está pasando en Carolina del Norte tiene implicaciones gigantescas. Cuando un partido político manipula las reglas de este modo para mantenerse en el poder, está rompiendo la confianza en el sistema democrático. A ver, quiero decirles algo bastante claro. No importa si tú eres republicano, si eres demócrata, etc. Yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que las reglas del juego deben de ser justas. Imagínate, si cada vez que alguien pierde unas elecciones, cambia las leyes para asegurarse de no perder la próxima. ¿Dónde está la democracia? Esta no es la primera vez que vemos algo así. Supresión de votos, cambios en las leyes electorales. Mis amigos, todo esto está diseñado para que el poder no dependa de los votantes, sino que dependa de las reglas que ellos mismos pueden manipular. Por eso es que es tan importante que siempre prestemos atención. Como este ejemplo, no solo en Carolina del Norte, en todo el país. Si es que se dejan que estas cosas pasen sin decir nada, el siguiente golpe es el que podría ser a cualquiera de sus comunidades a ustedes. Bueno, mis amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Antes de cerrar, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que esto es un problema solo de Carolina del Norte o es un síntoma de algo más grande en la política? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber qué opinas. Recuerda que si este video te ayudó a entender mejor lo que está ocurriendo, dale un like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal. Aquí no solo hablamos de política, mis amigos, hablamos de lo que realmente importa para la democracia. Recuerda, entender lo que pasa es el primer paso para cambiar. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.